السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى تلاميذ التجديد المشترك في الجزء الثاني من الدرس. الجزء الأول شفنا إلى حد ليغاليتي دي دو فونكسيون وشفنا ليكزيرسيس 1 ليكزيرسيس 2. في هذا الجزء هذا غادي نشوفو التصحيح ديال هاد جوج تمارين اكزيرسيس 1 و اكزيرسيس 2. Alors, exercice 1, on considère les deux fonctions f les x et g les x montrer que f et g sont égaux. Voilà la solution. Solution de l'exercice 1. Alors, on a vu dans la définition ici que pour montrer que f égale à g, il faut montrer que d de f, le domaine de définition de f, égale à le domaine de définition de g. Et l'expression de f de x égale à l'expression de g de x pour tout x appartenant à d de f. Alors d de f égale à d de g. Alors la même chose ici, pour montrer que f et g sont égaux, il faut montrer que f et d de f égale à d de g et que f de x égale à g de x pour tout x appartenant à d de f. Alors premièrement A, montrer que d de f égale à d de g. Alors on a f de x égale à racine de x à la puissance 3 plus x au carré et g de x égale à la valeur absolue de x racine de x plus 1. Alors d de f c'est les valeurs, les x appartenant à R tels que x à la puissance 3 plus x au carré supérieur ou égal à 0. Alors داكشي اللي عندنا تحت المقام خصو يكون بوزيتيف. داكشي باش قلنا هنا جميع الاعداد التي تنتمي الى r بحيث خصو يكون هذا العدد موجب. الوغ دي دو اف ايكال الاعداد الحقيقيه بحيث هنا شنو درنا عملنا باكس اس 2. اكس اس 3 تساوي اكس اس 2 مضروبه في اكس و اكس اس 2 تساوي اكس اس 2 مضروبه في 1. اذا عملنا باكس اس 2 اكس فاكتوريز ا اكس بلس 1 اكس او كاري فاكتوريز ا اكس بلس 1 خصو هادشي يكون موجب. اذا ضرب عددين يكون موجبا اذا كان معا موجبين او كان معا سالبين، لكن نعلم on sait que x au carré est positif. احنا تنعرفوا بان x au carré مهما يكون x ينتمي الى r فإن x au carré موجب. هذا x au carré تيكون بوزيتيف، يعني خص هذا باش يكون هذا الضرب هذا موجب خص يكون x بلس 1 موجب. داكشي اللي قلنا هنا x اذا دي دو اف تساوي الاعداد الحقيقيه بحيث x بلس 1 خص يكون موجب، اذا بوزيتيف ايكال لي x appartient à r tel que x supérieur. اذا هذه عندنا متراجحه غنجيبوا واحد للطرف الاخر ونديروا ناقص، اذا x supérieur ايكال موان 1 دو وبالتالي فإن دي دو اف هي جميع الأعداد الحقيقية بحيث إكس يكون كبر من ناقص 1. إذا من ناقص 1 إلى زائد ما لا نهاية. إذا مجموعة الأعداد الحقيقية دي دو اف تساوي ناقص 1 زائد ما لا نهاية. إذا هنا لنحسب دي دو جي. دي دو جي تساوي إكس ينتمي إلى ار بحيث إكس زائد 1 خصو يكون بوزيتيف، لأن عندنا جي عندنا هنا إكس تحت إكس زائد 1 اللي تحت المقام. إذا القيمة المطلقة ما عنديش مشكل في القيمة المطلقة، أي عدد حقيقي نقدر نحسب القيمة المطلقة ديالو، لكن هنا تحت المقام خصو يكون موجب ما خصوش يكون سالب. إذا جيت هنا كتبت إكس ينتمي إلى R بحيث إكس ينتمي إكس زائد 1 أكبر أو يساوي 0 supérieur ou égal à 0. Donc égal à x appartient à R tel que x supérieur ou égal à moins 1. نفس الشيء اللي درنا هنا دو d de g égale à moins 1 plus l'infini. Alors d de f égale à d de g. إذا الشرط الأول تحقق d de f égale à d de g. الشرط الثاني alors montrons que f de x égale à g de x pour tout x appartenant à d de f. إذا غادي نشوفوا جميع الأعداد التي تنتمي إلى d de f اللي هي 1 زائد ما لا نهاية. On a f de x égale à racine de x à la puissance 3 plus x au carré égale à x au carré factorise x plus 1 racine. Alors racine de x au carré مضروبة في x plus 1 غادي نفرقوا لي racine. إذا
donc égale à racine de x au carré fois racine de x plus 1. Donc il va égaler à la valeur absolue du x. alors شفنا هذه في الدرس ديال الترتيب والعمليات. جذر ديال واحد العدد، لان عندنا هنا عدد ممكن يكون سالب، لان في دي دو اف كاين من ناقص واحد الى زائد ما لا نهايه، اذا عندنا اعداد سالبه. اذا القيمه المطلقه جذر ديال اكس اس 2 تتعطينا هي القيمه المطلقه ديال اكس، اذا بالتالي تساوي القيمه المطلقه ديال اكس جذر اكس زائد واحد، وهذا هو التعبير ديال جي دو اكس. جي دو اكس تساوي هذا التعبير، اذا تساوي جي دو اكس، وبالتالي بان اف دو اكس الوغ اف دو اكس يقال جي دو اكس. الوغ بما اننا تحققوا الشرطين ا و بي، قلنا ا و بي تحققوا، وبالتالي فإن f égale g. De même pour la question, l'exercice 2. Alors, pour montrer que f égale à g, il faut montrer que d de f égale à d de g et que f de x égale à g de x pour tout x appartenant à d de f. Montrons que d de f égale à d de g. On a f de x égale à racine de x moins 1 sur x au carré et g de x égale à racine de x à la puissance 3 moins 1 sur x. Alors, d de f égale à x, les réels, les x appartenant à R, tels que tout ce qui est sous le racine, il faut être positif. Alors, x moins 1 sur x au carré supérieur ou égal à 0. Alors, on a une équation. ولكن عندي هنا المقام خصو يكون يخالف صفر، إذا x خصو يخالف صفر et x différent 0، خصو يكون x différent 0 لأن عندي المقام. Alors d de f égale à x appartenant à R. alors هنا غادي نوحد المقام، ضربت هنا في x au carré وقسمت على x au carré، donc غتعطيني x à la puissance 3 moins 1 tout supérieur، donc x à la puissance 3 moins 1 tout sur x au carré. هادشي خصو يكون بوزيتيف. إذا هذا باش يكون هاد العدد باش يكون موجب خصو يكون عندي البسط موجب و المقام موجب، أو البسط سالب والمقام سالب. إذا هنا ما يمكنش إكس كاري يكون سالب، إذا خصو يكون تا الفوق خصو يكون موجب. باش يكون عندي هادشي موجب خصو يكون الفوق موجب، إذا إكس على بيسونس 3 موان 1 خصو يكون بوزيتيف supérieur égal à 0 et x différent de 0. alors il va égal x appartenant à R tel que x à la puissance 3 moins 1 supérieur ou égal à 0 et x différent de 0. alors elle va égal d de f il va égal x appartenant à R tel que x à la puissance 3 عندنا هنا moins 1 غادي نجيبو الطرف الآخر يولي 1 x à la puissance 3 supérieur ou égal à 1 et x différent de 0 و x يخالف 0. وبالتالي فإن بما أن x à la puissance 3 supérieur à 1 الأعداد اللي ممكن تكون عند x à la puissance 3 supérieur à 1 هو x supérieur à 1. علاش؟ شنو هما الأعداد؟ نحلو المعادلة x أس 3 تساوي 1. الأعداد الحلول ديال المعادلة عندي حل واحد اللي هو 1. لا يقدر يقول شي واحد راه ممكن نعوضو بناقص 1. ناقص 1 لكل أس 3 يعطينا ناقص 1. وبالتالي فإن العدد الوحيد الحل ديال المعادلة ديال هذه المتراجحة هو x supérieur x أكبر من 1 et x différent de 0. alors x différent de 0 إلا كان x كبر من 1 فإنه أصلا يخالف 0، إذا غادي نحيدو. إذا تساوي جميع الأعداد الحقيقية بحيث x supérieur ou égal à 1. بما أن x supérieur ou égal à 1 ما عمره غادي يساوي 0. إذا حتى هادي راه كاينة هنا داخلة هنا. دو دي دو اف هي من 1 إلى زائد ما لا نهاية، x كبر من 1 أو يساوي 1، إذا هو من 1 لزائد ما لا نهاية، إذا من 1 زائد ما لا نهاية. إذا دي دو جي هي جميع الأعداد الحقيقية التي تنتمي إلى R بحيث خصو يكون عندي ما تحت الجذر موجب supérieur x à la puissance 3 moins 1 supérieur égal à 0 والمقام خصو يخالف 0 et x différent de 0. donc il va égaler x appartient à R et x supérieur à 3 et x à la puissance 3 supérieur à 1 et x différent de 0. donc de même la même chose داكشي اللي درنا نيت هنا نديرو la même chose هنا. donc غادي يولي يكون عندنا x supérieur ou égal à 1 d'où d de g هي 1 plus l'infini. alors d de g égale à d de f. d de g égale à d de f. نفس مجموعة تعريف نفس المجال،
وبالتالي فإن d de f égale à d de g. Pour la deuxième condition, il y a montré بأن f de x égale à g de x pour tout x appartenant à d de f. Alors on a d de f de x égale à la racine de x moins 1 sur x au carré, égale à x à la puissance 3 moins 1 sur x au carré, égale à x à la puissance 3 moins 1 sur x racine de x au carré. Donc, الجذر ديال a على b هو الجذر a على جذر b. Donc x à la puissance 3 moins 1 racine sur la valeur absolue de x. La racine de x au carré هو la valeur absolue de x. وبما أن x موجب لأن x ينتمي إلى 1 زائد ما لا نهاية. x موجب إذا القيمة المطلقة ديال x اللي هي العدد الموجب هو نفسه. إذا الجذر ديال x à la puissance 3 moins 1 sur x اللي تساوي g de x. car x appartient à d de f اللي هو هادشي تعني زعما بأن x ينتمي إلى هذا المجال. داكشي باش درنا القيمة المطلقة تساوي x عوضناها تساوي x. Alors f de x égale à j de x. f de x égale à j de x. Alors on a les deux conditions a et b تحققوا, c'est-à-dire que f égale à g. Alors à la prochaine fois, au revoir.